purpose of these episodes not at all for advice or medical suggestions. These are aimed to provide support to peer pharmacists in training in educational and intellectually stimulating ways. Again, these are not at all for medical advice or medical suggestions. Please see your local board and state-certified health professional. The views of this podcast represent those of my guests and I. Okay, so binigyan mo kami ng isang koleksyon ng mga teksto. Wow, ang lawak! Medyo, di ba? Meron tayong Nobel Lectures, mga aklat sa physics, computer science, filosofiya, at kahit isang personal na memoir. Oo. Ang layunin natin ngayon ay halukain ang mga ito. Kunin natin yung pinakamahalaga at pinakakawili-wiling mga piraso ng kaalaman. Para tayong naglalakbay sa iba't ibang larangan ng pag-aaral ng tao. Sige, simulan na nating himayin ito. Titingnan natin kung paano maaaring magkaugnay ang mga ideya mula sa pinakamaliit na bahagi ng ating mundo hanggang sa pag-unawa natin sa sarili. Isipin mo itong isang mabilis na paglalakbay sa mga talugtok ng kaalaman. Okay, so saan tayo magsisimula? Magsimula tayo sa pinakapundamental, sa mga bloke ng ating realidad. Okay, pinakapundamental. So, sa loob mismo ng atom tayo magsisimula? Oo. Batay sa mga dokumento mula sa SLAC, yung Stanford Linear Accelerator Center, may ginawa silang experiment, Deep Inelastic Scattering. Ang astig ng pangalan? Parang sci-fi, no? Pero yung konsepto medyo simple. Isipin mo may jelly bean ka. Okay, isang jelly bean. Gusto mong malaman kung anong nasa loob pero hindi mo pwedeng buksan. So, ang ginawa nila parang binaril nila yung proton ng napakaliit na bala, mga electron. Ah, okay. Para malaman kung anong tatamaan sa lulog. Exactly. At ang nakita nila, yung mga electron ay tumatalbok sa mga parang maliliit at matitigas na bagay sa loob. Hindi lang siya isang malambot na buo. So may mga malapuntong istruktura sa loob. Tama. At dito nagsimula yung Parton model. Nakalaunan, yun yung nakilala natin bilang mga quark. At ang nakakagulat dito, yung tumpak ng hula ng modelo, no? Sobra! Sa isang eksperimento gamit ang neutrinos, ang nakuha nilang ratio ay 3.4 plus minus 0.7. Okay, so may kaunting room for error. Oo. Pero ang prediction ng quark model, 185 o 3.6. Grabe, halos sakto. Napakalapit. Napakalapit. So, mula sa quarks, tumalon naman tayo sa mga makina na binuo ng kalikasan mismo, mga molecular motors. Eto yung paborito ko. Kasi literal naman mga makina sa loob ng cells natin. May isang partikular na halimbawa dito, ang kinesin. Oo, ang kinesin. Isipin mo siya bilang isang maliit na delivery man na may dalawang paa. Parang a step-by-step siyang naglalakad, no? Oo, naglalakad siya sa ibabaw ng microtubule sa loob ng ating mga cell para magdala ng kargamento. Pero, hindi lang kalikasan ang may kakayahang gumawa nito. Dito na pumapasok ang tao. Dito na. Ipinapakita ng mga gawa ni Ben Ferenga na kaya na rin natin gumawa ng mga sintetikong molecular motor. Tama. At ang mas exciting pa, ang mga motor na ito ay kayang kontrolin. Paano? Halimbawa, sa pamamagitan ng ilaw o init, pwedeng i-on o i-off ang isang catalytic reaction. Wow, parang switch lang. Pero hindi lang yun. Dito nagiging interesante. Ang isang catalyst na pinapagana ng motor na ito ay maaaring maging multi-state switch. Okay, ano-anong ibig sabihin nun? Hindi lang on or off. Hindi lang nagpapabilis o nagpapabagal ng reaksyon. Nagbabago rin siya kung aling version ng isang molecule, yung parang kaliwa o kanang kamay na version, ang mabubuo. Grabe. Sobrang laki ng potential niyan sa paggawa ng gamot. Oo, at may potential itong gamitin sa mga nano-propulsion system sa hinaharap. At kung pag-uusapan naman ng makinarya ng buhay, isa sa pinakamahalaga ay ang ribosome. Ang pabrika ng protina sa ating mga cell. Sila yun. Ayon sa mga gawa ni Ade Yonath, ang sekreto ng ribosomes ay positional catalysis. Medyo technical, pero paano mo ipapaliwanag yan? Okay, ganito. Hindi to nag-enzyme sa karaniwang paraan na parang pinipilit niya yung dalawang bagay na mag-react.
So, hindi siya forceful? Hindi. Sa halip, inilalagay niya yung mga sangkap, yung tRNA substrates, sa perfectong posisyon para mabuo yung peptide bond. Parang matchmaker. Ah, gets ko. Parang sinet up niya lang yung dalawa sa isang blind date sa perfect spot, tapos bahala na kayo dyan. Ganyan na nga. Tamang-tamang analogy. Minimal effort, maximum efficiency. At may isa pang mahalagang biological machine, telomerase. Ito yung enzyme na nagpapanatili ng dulo ng ating mga chromosomes, di ba? Oo, para hindi sila masira o mag-fray. At sa kwento ng pagkahatuklas nito ni Brider at Blackburn, nagkaroon sila ng theorya May hinala sila. na mayroon itong RNA component na nagsisilbing template. Pero yun nga, paano mo papatunayan ang isang hinala? Paano nga ba? Naging tuso sila. Ginamot nila yung kanilang sample ng RNAs, Ano yung RNAs? isang enzyme na ang tanging trabaho ay sirain ang RNA. Ah, okay. Isang RNA destroyer. Oo. At ang resulta, Nawala yung nawala ang aktibidad ng telomerase. Boom! confirmation. Kumpirmado. Gumagamit nga ito ng RNA template para idagdag yung paulit-ulit na sequence na TTGGG sa dulo ng DNA. Okay. So mula sa pag-unawa, lumipat tayo sa pagkontrol. Ang next step, Sa physics, may konsepto ng Doppler cooling. Ito ay isang paraan para palamigin ang mga atoms hanggang sa halos hindi na sila gumagalaw. nakakabaliwing isipin no, na kaya nating gawin yun. Paano? Paano mo papalamigin ang isang bagay gamit ang laser? Akala ko nagpapainit ang laser. Yun ang akala ng marami. Ang ginagawa nila ay gumagamit sila ng mga laser beam na magkasalubong. Pero, at ito yung susi, ang frequency ng ilaw ay bahagyang mas mababa kesa sa kailangan para ma-excite yung atom. Okay, so hindi siya saktong-sakto. Hindi. Ngayon isipin mo, kapag gumalaw ang isang atom, papunta sa isang laser. Ah, yung Doppler effect? Parang tunog ng ambulansya. Yun na nga, para sa atom na iyon, tumataas ang frequency ng ilaw. Nagiging sakto na para ma-absorb niya yung photon. At sa bawat absorb, parang sinasalubong siya ng maliit na suntok na nagpapabagal sa kanya. At ginagawa nila yan sa lahat ng direksyon. Oo, nagre-resulta ito sa isang puwersang parang friction. Tinatawag nila itong optical molasses. Grabe yung level of control. At speaking of control, lalo na sa ilaw, dito pumapasok yung gawa ni Shuji Nakamura sa blue LEDs. Isang napakalaking tagumpay niyan. Bakit siya naging ganun ka-importante? Kasi may red at green na tayo noon, di ba? Tama, yun yung huling balakid. Para makagawa ka ng puting ilaw, kailangan mo ng red, green at blue. For decades, walang makagawa ng mahusay na blue LED. Ano yung pinaka-problema? Bakit ang hirap? Yung pag-grow ng mataas na kalidad na InGaN o indium gallium nitride, yun yung material para sa blue layer. Laging depektibo. Tapos dumating si Nakamura. Nagtagumpay siya gamit ang isang paraan na tinatawag na two-flow MOCVD. Siya rin ang nakabuo ng P-type GaN, isang material na matagal ng problema sa larangang ito. Basically, naperpekto niya yung recipe. Okay, so mula sa pagkontrol ng matter, pag-usapan natin ang pagkontrol sa isang mas abstract na bagay, impormasyon. Dito pumapasok ang computer science. At syempre, ang Turing machine. Yung ideya ng universality. Isa sa pinaka-powerful na ideya. Sinasabi nito na ang anumang computer, gaano man kasimple, ay kayang isimulate ang anumang mas komplikadong computer. Basta may sapat na oras at memorya. Oo, sabi nga sa isang lecture ni Feynman, kahit ang pocket calculator mo, sa prinsipyo, ay kayang isimulate ang isang Cray supercomputer. Tatagal lang ng sobrang tagal. At dito nagiging mas wild, di ba? May mga tinatawag na reversible gates sa computation. Oo, tulad ng controlled not gate. Anong spesyal sa kanila? Hindi tulad ng karamihang logic gates, hindi ito nawawala ng impormasyon. Reversible siya. At dahil dito, sa teorya, hindi ito nangangailangan ng minimum na enerhiya para gumana. Wow! Ito ang nag-uugnay sa computation at thermodynamics. At ano nga ba ang impormasyon? Ayon kay Shannon, ang impormasyon ay sukat ng sorpresa. Sorpresa! Kung mas hindi inaasahan ang isang mensahe, mas malaki ang impormasyon na dala nito.
Nakakatuwa yung koneksyon nito sa black holes. Sinasabi ng Bekenstein-Hawking formula na ang entropy, Na isang sukat ng impormasyon o disorder. ang isang black hole ay proportional sa area ng event horizon nito. Tama, pero may problema dyan. Yung Hawking radiation. Oo, nagpapakita ito na ang mga black hole ay maaring lumiit. So nababawasan ang kanilang area at entropy. Ibig sabihin, naglalabas sila ng impormasyon. Exactly. Nalimulutas sa isang malaking kabalintunaan sa physics. Okay, mula sa impormasyon, lumipat tayo sa mga sistema. Sa pinakamalaking sukat, Ang cosmos. ang pagtuklas sa accelerating universe gamit ang Type Ia supernovae bilang standard candles. Yun yung mga parang bombilya na pare-parehong liwanag, kaya pwedeng sukatin ng distansya. Nalaman ng HiZ Sense Search Team kasama si Adam Rees na hindi bumabagal ang paglawak ng universe. Kundi bumibilis pa. Grabe yun, no? May kwento pa nga na nung una nilang nakuha yung resulta, ayaw nilang maniwala. Sino ba namang maniniwala? It goes against everything. Pero pagkatapos ng masusing pagsusuri, inilathala nila ito. Kung babalik naman tayo sa Earth, mayroon din tayong mga malalaking sistema. Oo, at napakasalimot. Isa na rito ang Walker circulation. Ito yung malawakang pangpapalitan ng hangin sa pagitan ng silangan at kanlurang bahagi ng tropikal na Pasifiko. Tama. At ito, kasama ang Southern Oscillation, isang pattern ng pressure sa dagat, ay bumubuo sa tinatawag nating ENSO. O, El Niño Southern Oscillation. Isang halimbawa ng masalimot na ugnayan ng karagatan at atmosfera. Isang napakalaking makina ng klima. At meron din mga sistema na gawa ng tao. Dito pumapasok yung economics. Mechanism design. Oo, ang pag-aaral kung paano gumawa ng mga patakaran para makamit ang isang nais na resulta. Halimbawa, sa mga auction. Paano ka gagawa ng rules para maging tapat ang mga tao? Mahirap yun. Dito pumapasok yung VCG o Vickrey Clark Groves Mechanism. Ang ganda ng design niyan. Tinitiyak nito na ang pinakamagandang strategy para sa'yo ay sabihin yung totoong halaga ng item para sa'yo. Dominant Strategy Incentive Compatible. Yun yung term nila. Oo, hinihikayat ka ng sistema na maging tapat. Tinitiyak nito na ang item ay mapupunta sa taong pinakamahalaga rito. Ibang-iba ito sa Generalized Second Price o GSP auction na ginagamit online, di ba? Oo. Ang GSP, hindi siya DSIC. So, Ibig sabihin, may mga pagkakataon na mas makakabuti sa isang bidder kung hindi niya sasabihin ang kanyang totoong valuation. nagiging isang laro. Nagiging laro ng strategy at panghuhula. At sa huli, ang pinakakomplikadong sistema sa lahat, ang sarili. Tayo. Dito pumapasok ang mga ideya ni Alan Watts. Sabi niya, hindi ka pumasok sa mundong ito, lumabas ka mula rito. Grabe yung linyang yan. Para sa kanya, ang pakiramdam natin na tayo ay hiwalay sa universo ay isang laro o ilusyon lamang. Isang kinasanayan. At ang susi raw para maunawaan ito ay ang paghinto sa pag-iisip. Hindi yung pagiging ignorante, kundi yung pagpapatigil sa walang tigil na sat-sat ng mga salita sa loob ng ating isipan. Yung internal monologue. Yung narrator sa ulo natin. At may kaugnayan yan sa isang punto mula sa The Last Lecture ni Randy Pausch. Oo. Isang napaka-emosyonal na source. Oo. Nang malaman niyang mamamatay na siya dahil sa cancer, nagpasya siyang ang huling lecture niya ay hindi tungkol sa pagkamatay, kundi tungkol sa pamumuhay. At binigyang diin niya ang kahalagahan ng Feedback loops. Para sa kanya, ito yung makina para sa paglago. Ang tunay na pagbuo ng self-esteem ay hindi nanggagaling sa papuri, saan galing. kundi sa tapat at nakakatulong na puna. Yun daw ang paraan para makita mo ang iyong isipan na lumalago tulad ng paglaki ng iyong mga kalamnan sa gym. Na kailangan mong ma-challenge. Kailangan mong ma-challenge at kailangan mo ng tapat na feedback. At maging sa pagsusulat, may ganitong ideya. Sabi ni Robertson Davies, isa sa pinakamahusay na paraan para suriin ng isang teksto ay ang verbalizing. Basahin ng malakas. Basahin mo ng malakas. Sa pandinig mo, mas madaling malaman kung may mali o kasinungalingan sa isang argumento na hindi napapansin ng mata. Isang uri rin ng feedback loop yun, di ba?
feedback mula sa sarili mong boses. So, mula sa loob ng proton sa mga makina ng buhay hanggang sa lumalawak ng sansinukob at pabalik sa pag-unawa sa ating sariling isipan, Nakita natin ang mga sulyap sa kung paano sinusubukan ng tao na intindihin ang lahat. isang napakalawak na paglalakbay. At ang lahat ng kaalaman ng ito mula sa quarks hanggang sa mga algorithms sa auction ay mga modelong nilikha ng isip ng tao para bigyang kahulugan ng realidad. Mga lente para tignan ang mundo. Oo, pero sabi ni Alan Watts, ang tunay na pag-unawa ay dumarating kapag huminto tayo sa pag-iisip. Kung gayon, ito ang isang tanong na iiwan namin sa iyo. Ano yun? Ano ang mangyayari kung susubukan mong tingnan ang mundo sa isang saglit ng walang anumang modelo o konsepto? Walang physics, walang economics, walang filosofiya. Sesi Ano ang kajian mga mendalam kita. Selamat kembali. Hari ni kita nak bongkar satu idea yang sangat menarik. Satu konsep yang muncul dalam macam-macam bidang sains. Idea tentang kod kan? Tepat, bukan kod komputer yang kita type tu, tapi kod-kod tersembunyi yang nampaknya mengawal semua benda. Daripada cara kita hidup bawah bunga, sampailah ke nasib alam semesta. Betul. Dan sumber-sumber yang anda kongsikan kali ini memang pelbagai betul. Ada biologi, kimia, fizik zarah. Sampai ke kosmologi. Kalau tengok sekali lalu, memang nampak tak ada kaitan langsung. Kan? Tapi kita akan cuba cari benang merah yang menyambungkan semua ni. Pencarian manusia untuk faham bahasa rahsia alam. Jadi, misi kita kali ini adalah untuk cuba faham sebahagian daripada kod-kod ni. Macam mana saintis belajar membacanya dan macam mana ia membentuk dunia kita. Okey, jom kita mula. Jom, kita mula dengan benda yang paling dekat dengan kita, iaitu kod-kod dalam sistem biologi. Boleh. Cuba kita fikir sekejap. Macam mana hidung kita ni pandai sangat bezakan bau. Bau kopi, bau bunga ros. Dulu, saya ingat mungkin ada satu reseptor khas untuk setiap bau. Macam reseptor kopi, reseptor ros. Macam tu ke? Itu tanggapan lama. Tapi kalau macam tu, hidung kita perlukan berjuta-juta reseptor. Tak praktikal kan? Memang tak. Jadi macam mana sebenarnya? Rupa-rupanya, alam ada cara yang lebih bijak. Kita ada satu keluarga besar gen yang menghasilkan reseptor bau. Okey, Tapi kuncinya bukan pada reseptor individu, tapi pada kombinasi. kombinasi. Maksudnya satu bau akan aktifkan beberapa reseptor serentak. Tepat sekali. Setiap bau yang kita hidu tu, contohnya molekul dari kopi, akan mengaktifkan satu set reseptor yang unik. Oh, macam kod bar lah kiranya. Betul. Perumpamaan yang bagus tu. Bau bunga ros pula akan aktifkan set yang lain. Jadi, otak kita tak baca satu isyarat, tapi satu corak isyarat. Dan otak akan terjemahkan corak tu sebagai, ini bau kopi. Ya, ia lebih kepada satu kod muzik, bukan satu not tunggal. Gabungan not-not tu yang menghasilkan rasa bau yang unik. Menarik, itu kod untuk deria. Tapi macam mana pula dengan kod untuk mempertahankan diri? Sumber kita ada sebut tentang lalat buah. Ya, Drosophila. Walaupun nampak ringkas, sistem imun lalat buah ni sangat canggih. Macam mana tu? Bila lalat buah cedera, badannya akan hasilkan peptida antimikrob dengan cepat untuk lawan jangkitan. Persoalannya, macam mana sel-sel tu tahu bila nak bertindak? Mesti ada semacam penggera kan? Macam penggera kebakaran yang berbunyi bila ada asap. Betul? Pencetusnya ialah satu kod genetik. Para saintis menemui satu jujukan DNA yang spesifik pada bahagian promoter gene. Promoter ni macam switch on-off untuk gen tu lah. Tepat. Dan yang mengejutkan, jujukan DNA ni sangat mirip dengan tapak pengikat NF-kappa B yang ada pada mamalia. Termasuk kita. Ya, termasuk kita. Maksudnya, Swiss pertahanan yang sama dah wujud berjuta-juta tahun dalam evolusi. Dari lalat sampailah ke manusia. Nampaknya begitulah. Jadi bila ada kecederaan, satu siri isyarat akan diaktifkan dan akhirnya memetik Swiss ni. Mesejnya jelas. Bahaya. Aktifkan pertahanan sekarang. Satu kod yang ringkas tapi sangat penting untuk kemandirian. Betul tu? Okey, itu kod untuk serang penceroboh. Tapi sel kita pun kena buat pembersihan dalaman kan? Kita semula protein yang dah rosak. Ya, dulu kita ingat kerja ni semua lisosom yang buat. Macam pusat kita semula umum dalam sel. Tapi ada sistem lain. Ada. Penemuan sistem ubiquitin mendedahkan satu sistem yang jauh lebih spesifik.
Ubiquitin ni sejenis protein kecil yang berfungsi sebagai tag. Macam pelekat pos lah. Letak pelekat untuk dibuang pada protein yang dah tak elok. Tepat sekali. Bila sel nak hapuskan satu protein, ia akan lekatkan satu atau lebih molekul ubiquitin pada protein tu. Dan proses ni perlukan tenaga. Ya, dalam bentuk ATP. Rantaian ubiquitin ni adalah kod yang sangat jelas. Maksudnya, hantar protein ini ke mesin pencincang. Mesin pencincang? Bunyi macam ganas. Memang pun. Mesin pencincang selular ni dipanggil proteosom. Ia akan kenal protein yang dah ditanda, telan dan ceraikan jadi asid amino semula. Sedia untuk diguna balik. Wah, efisien betul. Sangat efisien. Semuanya dikawal oleh satu kod penandaan yang mudah. Fascinating. Ini semua kod dalam benda hidup. Tapi kalau kita fikirkan, benda hidup pun terbina dari jirim yang lebih asas. Betul. Adakah kod ni wujud sampai ke tahap yang lebih dalam lagi? Maksud saya, apa cerita di dalam atom itu sendiri? Itu soalan yang membawa kita ke segmen kedua. Daripada kod biologi, kita menyelam ke dalam kod yang membina jirim. Kita belajar pasal proton, neutron, elektron. Dulu proton dianggap zarah asas kan? Ya, untuk sekian lama. Titik. Tapi macam mana kita tahu? Ia bukan. Macam mana kita nak tengok apa yang ada dalam proton yang terlampau kecil tu? Caranya bukan dengan melihat, tapi dengan melanggar. Di SLAC pada hujung tahun 60-an, mereka buat satu eksperimen genius. Okey. Mereka tembak elektron yang sangat bertenaga tinggi ke arah proton. Logiknya, kalau proton tu satu bola yang padu, elektron tu akan melantun dengan cara yang boleh dijangka. Tapi bukan itu yang berlaku. Langsung bukan. Apa yang mereka nampak ialah elektron-elektron tu terserak dengan cara yang aneh. Seolah-olah ia melanggar sesuatu yang kecil dan keras di dalam proton. Kejap. Maksudnya proton, zarah yang kita belajar dalam buku teks sebagai blok binaan asas tu, Ya, sebenarnya macam satu beg yang ada benda lain kat dalam. Itu betul-betul rubah perspektif. tepat. Itulah aha moment dalam fizik zarah. Bukti fizikal pertama yang menunjukkan proton ada struktur dalaman. Dan zarah-zarah kecil di dalamnya tu. Itulah yang kita kenali hari ini sebagai quark. Jadi, proton bukan asas. Ia sendiri dikodkan oleh gabungan 3 quark. Hebat betul. Okey, daripada proton, kita zoom out sikit ke nucleus atom. Sumber kita ada sebut pasal nombor sakti. Magic numbers, ya? Bunyinya macam dari buku fantasi, bukan kelas fizik nuklear. Tapi mesti ada penjelasan logik di sebalik sihir ni kan? Memang bunyinya macam tu. Ahli fizik perasan dah lama yang sesetengah nukleus atom ni luar biasa stabil. Nukleus yang ada bilangan proton atau neutron tertentu. Betul. Contohnya 28, 50 atau 126. Nombor-nombor inilah yang mereka panggil magic numbers. Kenapa nombor-nombor ni begitu istimewa? Rahsianya ialah satu lagi jenis kod. Kod kestabilan nuklear. Ia diterangkan oleh model petala nukleus. Macam petala elektron di sekeliling atom. Konsep yang sama. Proton dan neutron pun mengisi petala tenaga di dalam nukleus. Nombor sakti ni merujuk kepada bilangan zarah yang diperlukan untuk mengisi petala-petala ni dengan sempurna. Macam gas adi dalam jadual berkala. Petala penuh jadi stabil. Tepat. Tapi kuncinya ialah penemuan gandingan spin orbit yang sangat kuat dalam nukleus. Istilah tu technical sikit. Betul. Senang cerita, interaksi antara putaran zarah dan orbitnya di dalam nukleus mewujudkan jurang tenaga yang sangat besar antara petala. Jurang inilah yang melahirkan nombor-nombor sakti tersebut. Jadi, kod kestabilan nukleus ni tertulis dalam cara zarah-zarah berinteraksi sesama sendiri. Dahsyat. Memang dahsyat. Okey, kita dah tengok kod dalam sel dan dalam atom. Sekarang, bila manusia dah faham kod-kod ni, macam mana kita gunakannya? Boleh tak kita mula menulis kod kita sendiri pada skala molekul? Itu soalan yang membawa kita ke sempadan baharu sains. Jawapannya, ya, kita sedang cuba. Salah satunya dalam bidang rekaan mesin molekul. Mesin molekul? Macam mana kita nak buat molekul bergerak ikut arahan? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan molekul yang saling berkunci. Contohnya ketenin. Ketenin tu apa? 2 cincin molekul yang terjalin macam rantai. Dalam satu contoh, saintis mengikat ion kuprum di antara kedua cincin ni. Dan pergerakannya dikawal? Ya, dengan menukar cas elektrik pada ion kuprum tu.
Prosesnya dipanggil elektrokimia. Jadi, kita guna elektrik untuk kawal pergerakan. Tepat. Bila kita tukar keadaan pengoksidaan kuprum dari kuprum I ke kuprum II, kita sebenarnya menukar keutamaan bentuk molekul tu. Jadi, cincin tu terpaksa beralih ke posisi baru untuk menyesuaikan diri. Ya, pergerakan inilah yang kita kawal. Ia adalah Swiss molekul yang dikawal oleh kod kimia. Ini betul-betul fiction science yang jadi kenyataan. Daripada mesin bersaiz nano, mari kita beralih kepada teknologi yang mengubah dunia kita. Komunikasi. Saya teringat cerita tentang gentian optik. Dulu ia dianggap mustahil kan? Masalahnya, bila cahaya laser melalui gentian kaca biasa, Isyaratnya hilang. hilang dengan sangat cepat. Hilang 99.9% dalam jarak 20 meter sahaja. Macam kita cuba menjerit dalam bilik yang penuh dengan bantal. Suara tak sampai jauh. Jadi, apa yang mengubah Keadaan. Apa kod yang mereka pecahkan untuk selesaikan masalah ni? Kod itu ialah satu nombor. Seorang saintis bernama Charles Cow buat satu pengiraan penting. Apa yang dia kira? Dia sedar kehilangan isyarat itu bukan disebabkan oleh kaca, tapi benda asing dalam kaca, terutamanya ion besi. Dia anggarkan kalau kita boleh hasilkan kaca yang cukup tulen. Kehilangan isyarat boleh dikurangkan. Ya, sehingga sekitar 20 desibel per kilometer, 20 dBkm. Dan kenapa nombor ni begitu penting? Kerana ia adalah ambang penentu. Ia adalah kod yang memberitahu komuniti saintifik. Komunikasi gentian optik jarak jauh adalah mungkin. Sebelum tu ramai fikir ia mustahil. Betul, tapi nombor itu memberikan sasaran yang jelas. Bila sasaran tu ada, barulah penyelidik berlumba-lumba untuk mencapainya. Angka itulah yang membuka jalan kepada internet hari ini. Luar biasa. Macam mana satu nombor boleh mengubah haluan teknologi seluruh dunia? Okey, dari skala global, mari kita ke skala paling besar. Alam semesta. Macam mana ahli astronomi membaca kod sejarah kosmos? Untuk itu, mereka perlukan pembaris kosmik. Pembaris ini ialah sejenis letupan bintang yang sangat istimewa, dipanggil supernova jenis II. Apa yang istimewa tentang supernova ni? Kecerahannya yang sangat konsisten. Setiap letupan supernova jenis II menghasilkan jumlah cahaya yang hampir sama. Oh, jadi ia macam mentol lampu 100 watt yang standard. Kalau kita nampak satu mentol tu malap, kita tahu ia mesti jauh. Kalau terang, ia dekat. Macam tu. Perumpamaan yang sangat baik. Sebab itulah ia digelar lilin piawai atau standard candle. Dengan mengukur betapa malapnya supernova ni, mereka boleh kira jaraknya. Tepat, walaupun berbilion tahun cahaya jauhnya. Dan apa yang mereka temui? Mereka bukan sahaja ukur jarak, tapi juga anjakan merah atau redshift yang beritahu kita kelajuannya. Pasukan seperti HiZ Supernova Search Team membuat pemerhatian terhadap supernova yang sangat jauh. Seperti SN 1995K? Ya, dan bila mereka kumpulkan semua data, mereka dapati sesuatu yang mengejutkan semua orang. Iaitu pengembangan alam semesta bukan makin perlahan, tapi makin memecut. Tepat sekali, semua orang jangka graviti akan memperlahankan pengembangan tu. Tapi data menunjukkan sebaliknya. Dan penemuan inilah yang menyokong model kosmologi semasa. Ya, model Lambda CDM. Model ini menyatakan alam semesta kita didominasi oleh dua entiti misteri, jirim gelap dan tenaga gelap. Tenaga gelap inilah yang menolak alam semesta untuk mengembang dengan lebih laju. Boleh dikatakan, inilah kod asas kosmologi moden. Jadi, kalau kita rangkumkan, dari kombinasi reseptor dalam hidung kita ke nombor sakti dalam nukleus sampailah ke letupan bintang di hujung alam semesta. Apa yang kita nampak ialah sains sebagai satu usaha yang tak pernah henti untuk membongkar kod-kod tersembunyi ini. Setiap kod yang dipecahkan seolah-olah membuka satu lagi lapisan realiti. Betul tu. Dan yang menariknya, proses penemuan ni tak pernah berakhir. Selalu ada kejutan menanti, walaupun dalam bidang yang kita rasa kita dah faham sepenuhnya. Macam mana tu? Ada satu contoh menarik dari sumber kita tentang kajian korteks visual monyet. Saintis dah kaji bahagian otak ni berpuluh-puluh tahun. Dan mereka terjumpa sesuatu yang baru? Secara tak sengaja, semasa menggunakan sejenis pewarna enzim bernama cytochrome oksidase pada tisu otak, mereka ternampak satu corak yang tak pernah dilihat sebelum ini. Corak apa? Corak tompok-tompok atau blobs yang tersusun rapi.
penemuan ini mendedahkan satu sistem pemrosesan visual yang sama sekali baru. Yang fungsinya masih dikaji? Ya, benda tu ada di situ selama ini, cuma kita tak ada kunci yang betul untuk melihatnya. Itu satu pemikiran yang sangat mendalam. Ia meninggalkan kita dengan satu soalan yang menarik untuk anda renungkan. Apa dia? Apakah kod-kod lain yang sebenarnya berada di depan mata kita sekarang, tersembunyi dalam pandangan biasa, yang cuma menunggu alat, idea atau mungkin kemalangan yang talaga betul nangyayari untuk ang isang malaking scientific discovery? Hindi yung malinis na version sa mga textbook, no? Kundi yung totoong kwento, yung magulo, yung may kasamang swerte, at mga sandaling parang pelikula. Para sa iyo, kinalap namin ang mga sipi mula mismo sa Nobel Lectures ng ilan sa mga pinakamahuhusay na isip sa siyensya. Ang misyon natin, alamin ang mga lihim sa likod ng kanilang tagumpay. Eksakto. Hindi natin tatalakayin yung bawat detalye ng science nila. Ang titingnan natin ay yung proseso. Paano nila nakita yung hindi nakikita ng iba? At ano kaya yung naramdaman nila noong sandaling yon? Mula sa isang, unattractive goo na naging kayamanan hanggang sa isang ideyang nabuo habang lumilipad. Ito yung mga kwento sa likod ng mga premyo. Serendipity. Yung mga pagkakataong hindi sinasadya kung saan ang isang pagkakamali ang siyang nagbukas ng pinto. At may isang kwento tungkol sa isang malagkit na bagay na halos mapunta lang sa basurahan. Ito yung kwento ni Charles Peterson. Isa siyang chemist. Sa DuPont, di ba? Sa DuPont. So, meron siyang isang reaction na ginagawa at ang inaasahan niyang resulta ay isang particular na compound. Pero ang nakuha niya, isang unattractive goo o sa atin, isang malagkit at hindi kaakit-akit na material. Nasa tingin ko, para sa 99% ng mga tao, ang ibig sabihin niyan ay failed experiment, itapon na yan, ulitin ulit. Tama. Pero dito napapasok yung kakaibang mindset. Imbes na itapon, pinagtiyagaan niyang i-purify o linisin yung goo, naisip niya baka may konti pa rin akong makukuha rito. At pagkatapos ng matinding trabaho, nakuha siya ng napakaliit na amount, 0.4% yield lang. Grabe, ang liit. Oho, mga puting kristal na parang seda. At ano ang special sa mga kristal na yon? Kasi kung ganun kaliit yung nakuha niya, parang hindi pa rin sulit yung pagod. Dito na pumasok yung pangalawang swerte. Noong sinusubukan niyang i-characterize yung mga kristal, napansin niya ang isang kakaibang property. Hindi ito natutunaw sa methanol. Pero noong aksidente niyang ginamit ang isang bote ng methanol na may konting contamination pala ng sodium salt, bigla itong natunaw. Ah, okay. Doon niya nakita. Oo, doon niya na-realize na itong molecule na na-discover niya na tinawag niyang crown ether ay may abilidad na kumapit o kumbaga kainin yung sodium ions. Isang aksidente na nagbukas sa buong larangan ng supramolecular chemistry. Ang galing niyan. So, ang aral dito ay hindi lang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa isang partikular na disiplina. Yung katapangan imbestigahan ang isang anomaly, di ba? Isang bagay na hindi mo inaasahan. Eksakto. Karamihan itatapon na yung goo, pero nakita niya ito bilang isang tanong na hindi niya alam na kailangan pala niyang itanong. At parang ganyan din yung nangyari kay Jensko, tama? Habang pinag-aaralan niya yung isang enzyme sa alimango. Oo, hindi naman niya hinahanap yung sodium-potassium pump. Ang sinusubukan niyang gawin ay i-isolate yung isang enzyme na ATPase. Okay, so nakafocus siya sa isang specific na target. Paano siya napunta sa ibang discovery? Napansin niya sa kanyang data na mas mataas ang activity ng enzyme kapag may pinagsamang sodium at potassium. Kaysa sa kung isa lang. Oo, kumpara kung sodium lang o potassium lang. Noong una, ang reaksyon niya, baka may mali lang sa experiment? Baka error? Ah, okay. Akala niya may mali sa procedure. Tama. Pero paulit-ulit niyang sinubukan at pareho pa rin ang resulta. Kailangan talaga ang dalawang ions para sa maximum activation. Isang simpleng obserbasyon na naging direktang ebidensya para sa existence ng sodium-potassium pump. So, sa parehong kaso, ang discovery ay nakatago sa isang resulta na mukhang mali o mukhang basura. Pero here's where it gets really interesting. Minsan pala, ang aha moment ay hindi sa laboratorio nangyayari. Walang test tube, walang microscope. Tama ka dyan.
Ikinuwento ni Abdus Salam, isang theoretical physicist, na noong PhD exam niya, tinanong siya ng examiner niya, sinasabi sa teorya mo na zero ang mass ng neutrino. Bakit? Wow, anong sagot niya? Wala. Walang sinuman ang nakakaalam ng sagot noon, at yung tanong na yon nanatili sa isip niya sa loob ng maraming taon. At saan niya nahanap ang sagot? Sa library ba? Habang nagsusulat sa blackboard? Hindi. Nahanap niya ito habang nasa isang, hindi komportableng flight sa Atlantic. Ayon sa kwento niya, puno ang eroplano ng mga umiiyak na bata. Hindi siya makatulog. Seryoso? Oo, sa gitna ng kaguluhan, biglang pumasok sa isip niya ang sagot na parang kidlat. Ang neutrino, tulad ng photon, ay may isang uri ng symmetry na tinawag niyang chiral symmetry. At ito ang naging susi sa pagkaunang ng electromagnetic at weak nuclear forces. Teka. Ang sagot sa isa sa mga pinakamalaking tanong sa physics ay nahanap niya dahil na-stuck siya katabi ng mga maingay na bata sa eroplano. Iyan ang tuluyang sumisira sa stereotype ng isang scientist, no? Oo. Ipinapakita nito na minsan, ang isip ay kailangan ng distansya mula sa problema. Yung solusyon, hindi lumalabas kapag pilit mong hinahanap. Nakakatuwang isipin yan. Pero parang andali namang sabihin na swerte lang ang lahat. Marami siguro sa kanila ang magsasabi na ang swerte, wala yang silbi kung hindi mo ito makita. Kailangan mo ng bagong parahan ng pagtingin at madalas nangangahulugan yun ng pagbuo ng isang bagong instrumento. Isang perpektong transition. Dahil marami sa mga Nobel laureates, pinarangalan hindi lang para sa nadiskubre nila, kundi para sa instrumentong kanilang nilikha. Isang classic example si C.T.R. Wilson at ang kanyang cloud chamber. Bago ang chamber niya, ang mga subatomic particles, electrons, protons, ay puro teorya lang, mga concept sa matematika. So, paano binago ng instrumento niya yun? Yung cloud chamber, isa siyang selyadong lalagyan na puno ng vapor. Kapag dumaan ng isang charged particle sa loob, nag-iiwan ito ng bakas, parang jet trail sa kalangitan. So naging visible? Naging visible ang invisible world. Dahil dito, napatunayan ang existence ng maraming particles. Ito mismo ang ginamit ni Chadwick para matuklasan ang neutron. At mula sa isang medyo simpleng chamber, lumundag tayo sa modernong panahon kung saan ang mga instrumento ay kasing laki na ng mga gusali. Isipin mo yung experiment ni Samuel Ting para matuklasan yung J-particle. Ang detector niya, kailangan ng 10,000 tons ng concrete shielding. Grabe. At yung event na hinahanap nila, napakabihira, halos isang beses lang sa isang araw. Paano mo mapapatiling stable ang isang ganyang kalaking makina para makahuli ng isang napakabihirang signal? Dito papasok yung dedikasyon. Binuo ng team niya ang isang ritual kumbaga. Bawat 30 minutes, 24/7, yung physicist on shift, mano-manong chinecheck yung libu-libong voltages sa detector. At may patakaran sila. Hinding-hindi pinapatay ang power supplies ng detector. Kahit kailan. Wow. Ganun katindi yung disiplina. Oo, para lang mapagkatiwalaan nila yung instrumento nila. Mula sa paggawa ng mata para makita ang invisible hanggang sa ganyang level ng disiplina. Pero sa kabilang dulo ng spectrum, may mga kwento rin na mga instrumentong sobrang simple pero revolutionary. At parang may isang office supply na paulit-ulit na lumalabas. Oo, ang Scotch tape. Unahin natin yung Scanning Tunneling Microscope o STM ni Binnig at Rohrer. Ito yung instrumento na nagbigay daan sa atin na makita ang individual na atom sa unang pagkakataon. Ang una nilang design, sobrang ambisyoso, komplikado at, hindi gumana. So anong ginawa nila? Bumalik sila sa pinakasimple. Gumawa sila ng isang setup na napaka-basic. At para labanan ng vibration, yun yung pinakamalaking kalaban nila, gumamit sila ng iba't ibang paraan kasama na ang pagdikit ng Scotch tape sa ilang parte. Talaga, Scotch tape. Oo, nung gabi ng March 16, 1981, habang halos hindi sila humihinga, nakuha nila ang kauna-unahang malinaw na signal ng quantum tunneling. Sa una, nireject ang paper nila. May chismis pa na computer simulation lang daw yung mga imahe. So sinasabi mo sa akin na ang sekreto sa isang Nobel Prize ay hindi $1 billion na makina, kundi isang rolyo ng tape. Dapat pala mag-stock ako. At hindi lang sila, yung kwento sa likod ng graphene, Scotch tape din, di ba?
Yon, yung sikat na micromechanical cleavage o mas kilala bilang Scotch tape method, ito yung ginamit ni Konstantin Novoselov at ng grupo niya. Kumuha sila ng graphite, yung laman ng lapis. Okay. Dinikitan nila ng tape tapos hinila para matanggal yung pinakaibabaw na layer. Sa paulit-ulit na paggawa nito, pagdikit at paghila, unti-unting numinipis yung graphite. Parang nagbabalat ka ng sibuyas pero gamit ang tape. Eksakto. At pagkatapos ng maraming pagsubok, nakuha sila ng isang layer lang ng carbon atoms. Yun ang graphene. Isang napakasimpleng paraan na nagbukas sa buong mundo ng 2D materials. Oo, gamit ang isang bagay na makikita mo sa kahit saang opisina. Ang tanong nga lagi ay, bakit wala nakaisip gawin to ng mas maaga? So nakita natin ang swerteng aksidente at ang revolusyonaryong instrumento. Pero yung imahe ng lone genius na nag-iisa sa laboratorio, madalas isang alamat lang yan. 'Di ba? Ang totoong kwento ay mas magulo at kadalasang tungkol sa mga team at pagpapatong-patong ng kaalaman. Isang magandang halimbawa niyan ay yung mahabang kwento ng pagtuklas kung paano kumakalat ang malaria. Nagsimula to sa isang teorya ni Patrick Manson noong 1870s. Isang insekto, malamang lamok, ang nagdadala nito. Pero teorya lang. Sino yung nagtrabaho para patunayan? Si Ronald Ross, isang doktor sa India. Halos 2 taon siyang naghirap. Nagdidisekta ng libo-libong lamok para mahanap yung parasite. Grabe, napaka-frustrating siguro niyan. Sobra. Sa wakas, noong August 20, 1897, tinawag niyang Mosquito Day. Sa isang dappled-winged mosquito, nakita niya yung parasite. Akala niya, tapos na ang kwento. Pero may kulang pa. Ano yung kulang na piraso ng puzzle? Hindi niya maintindihan kung paano dumadami yung parasite sa loob ng lamok. Ang sagot, hindi galing sa kanya. Galing sa trabaho ng isang Amerikano, si McCollum, na nag-aaral naman ng parasite sa mga ibon. Naobserbahan ni McCollum ang isang sexual reproduction stage. Ah, okay. Nung nabasa ito ni Manson sa London, pinagdugtong niya ang 2 informasyon. Yung nakita pala ni Ross, yun yung fertilized female parasite. So si Manson sa London ang naging tulay sa pagitan ng trabaho ni Ross sa India at ni McCollum sa Amerika. Oo. Nung nalaman ito ni Ross, binuo niya ang buong life cycle. Isang classic example ng pag-build on sa work ng iba para mabuo yung buong puzzle. Minsan naman, yung pagtutulungan hindi sinasadya. 2 grupo na magkaibang pinag-aaralan, biglang nagtatagpo sa gitna. Tulad ng nangyari kina Randy Shakeman at James Rothman, pinag-aaralan nila yung parehong proseso, paano naglalabas ng protina ang cells. Pero magkaiba ang approach nila. Magkaiba. Si Shakeman gumagamit ng yeast genetics. Si Rothman naman, biochemistry sa mammalian cells. 2 magkaibang mundo. Paano sila nagtagpo? Matapos ang maraming taon, na-isolate nila yung mga protina. At noong kinumpara nila yung resulta, laking gulat nila. Yung protein ni Shakeman na SEC17 sa yeast at yung protein ni Rothman na alpha-SNAP sa mammals ay halos pareho lang pala. Wow! Ipinakita nito na yung mechanism halos hindi nagbago mula sa simpleng yeast hanggang sa tao. Pero paano naman yung kabaliktaran? Yung mga ideya na sa sobrang bago, tinutulan mismo ng scientific community. Walang duda. Tanungin mo si Peter Mitchell. Ang kanyang chemiosmotic theory na nagpapaliwanag kung paano gumagawa ng energy ang cells, tinutulan at minsan pinagtawanan sa loob ng halos 2 dekada. Grabe! Ano ang nading pananaw niya doon? Biniro pa nga niya, gamit ang isang quote mula kay Max Planck, na ang isang bagong scientific truth hindi nananalo sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa mga kalaban nito. Sa halip, nananalo ito dahil sa huli, namamatay din sila. Ang dilim ng biro na yan. Medyo, pero sa Nobel lecture niya, masaya niyang ibinalita na hindi niya kinailangang hintayin yon. Ikinatuwa niya na marami sa mga kritiko niya ang hayagang umamin na tama siya habang bubuhay pa sila. So, kung pagdudugtungin natin ang mga kwento, ang pag-unlad ng agham ay hindi lang tungkol sa mga henyo. Ito ay tungkol sa mga network, sa pag-amin ng pagkakamali at sa katatagan ng loob. At ngayon, pag-usapan natin kung bakit mahalaga ito para sa iyo na nakikinig. Marami dito ay may direktang epekto sa buhay natin ngayon.
Isang malinaw na halimbawa ay yung trabaho ni na Brown at Goldstein sa LDL receptor. Bago sila, isang misteryo kung bakit may mga pamilya na sobrang taas ng kolesterol at namamatay ng maaga sa atake sa puso, yung sakit na familial hypercholesterolemia o FH. At ano ang kanilang natuklasan? Natuklasan nila na ang ating mga cells ay mayroong receptors o parang mga pinto para sa bad cholesterol o LDL. Sa mga taong may FH, sira o kulang ang mga pintong ito, kaya naiipon ang kolesterol sa dugo. Kaya pala. At ang kanilang trabaho ang nagbigay daan sa pagdevelop ng mga gamot tulad ng statins. Mga gamot na milyong-milyong tao ang umiinom ngayon para makontrol ang kanilang kolesterol. At merong silang isang nakakagulat na punto sa kanilang Nobel lecture. Ayon sa pag-aaral nila, ang LDL receptor system sa katawan natin ay pinaka-epektibo at idisenyo para gumana sa plasma cholesterol level na nasa 25 mg DL lang. Teka, 25? Ang normal na level na sinasabi sa atin ay under 200 at yung LDL dapat under 100. Sobrang layo ng 25. Eksakto. Ang average na level sa Western societies ay 5 beses na mas mataas kaysa doon. Ipinapahiwatig nito na yung itinuturing nating normal na cholesterol levels ay maaaring sobrang taas na pala mula sa pananaw ng ating biology. Isang nakakapagbabagag na ideya, no? At mula sa kalusugan ng katawan, lumipat tayo sa kalusugan ng planeta. Yung mga pag-aaral sa ozone layer. Nagsimula rin yan sa mga tanong na parang pang-curiosity lang. Oo. Ikinwento ni Paul Crutzen kung paano niya na-realize na ang NOx o nitrogen oxides mula sa lupa ay maaaring umakyat sa stratosphere at sirain ang ozone. Pero kinumpirma ito ng pag-aaral ni Harold Johnston na nagpakita na ang mga binabalak na supersonic transport o SST planes ay maglalabas din ng NOx at maaaring magdulot ng malaking pinsala. So ang mga babala nila ang naging siyentifikong pundasyon para sa mga global na aksyon. Tama. Sila, kasama sina Molina and Rowland na nag-aral naman sa CFCs, ang nagbigay ng scientific basis para sa mga international policies tulad ng Montreal Protocol. Pero ayon mismo kay Crutzen sa lecture niya, kahit ngayon, kulang na kulang pa rin ang data natin tungkol sa tropospheric ozone, lalo na sa tropics. Marami pa tayong hindi alam. Mula sa gamot sa pagprotekta sa planeta hanggang sa pag-unawa sa buhay, ang mga kwentong ito ay hindi lang historya. Hinuhubog nila ang mundo natin. So, mula sa isang malagkit na chemical na muntik ng itapon hanggang sa paggamit ng scotch tape para makita ang mga atomo, nakita natin na ang landas tungo sa kaalaman ay bihirang maging tuwid. Puno ito ng swerte, pagtitiyaga at malikhaing pag-iisip. What's fascinating here is, kung ikukonekta natin lahat ng kwento, isa ang lumalabas. Ang discovery madalas nangyayari sa mga gilid ng mapa, sa magulong data, sa mga bigong eksperimento, sa mga sandali ng pagkainip. Ang Nobel ay hindi para sa perpektong pagsunod sa procedure, kundi para sa pagkilala sa kahalagahan ng paglihis sa landas. At iwan namin sa iyo ang isang tanong para pag-isipan. Sa panahon ngayon, na ang data ay sagana at ang mga instrumento ay sobrang high-tech at automated, may puwang pa kaya para sa mga simpleng aha moment na nagmumula sa isang tao? O ang mga susunod na malalaking diskubre ay mangangailangan na ng libu-libong tao, billion-billion dolyares, at artificial intelligence para mahanap ang mga signal sa gitna ng ingay. Setiap penemuan Something for you saintifik to yang think about. hebat, selalunya ada satu cerita yang kita tak pernah dengar dalam kelas sains. Bukan cerita pasal formula atau data, tapi cerita tentang manusia. Detik-detik di mana mereka ragu-ragu saat ilham datang entah dari mana, dan ketabahan yang luar biasa bila semua orang kata mereka salah. Untuk perbincangan kita kali ini, kita nak gali lebih dalam lagi koleksi syarahan Nobel yang anda kongsikan. Misi kita nak bongkar beberapa detik aha yang paling menarik di sebalik penemuan-penemuan terhebat ni. Kita nak tengok macam mana kemajuan besar boleh datang daripada kesilapan. Kaedah yang bunyinya macam kelakar sikit dan ilham yang muncul di tempat yang paling tak dijangka. Apa yang menarik tentang sumber-sumber ni ialah ia tunjukkan satu benda yang sama. Jalan ke arah penemuan tu jarang sekali lurus. Selalunya ia bengkang-bengkok, penuh jalan mati dan kadang-kadang
nasib main peranan besar. Inilah sisi sains yang lebih pribadi, yang selalunya tersembunyi di sebalik laporan makmal yang formal tu. Okey, jom kita mulakan dengan apa yang boleh kita panggil tuah di makmal. Ada satu cerita klasik daripada Charles J. Peterson dalam sumber anda tentang penemuan atom mahkota atau crown ethers. Beliau sebenarnya nak buat benda lain kan? Betul tu. Eksperimen dia tak menjadi. Apa yang dia dapat hanyalah, dalam perkataan dia sendiri, goo yang tidak menarik. Macam bahan buangan likat yang selalunya saintis akan cuci dan buang je. Kebanyakan orang akan kata, okey, gagal, cuba lagi esok. Tapi dia tak buang kan? Di situlah ceritanya bermula. Tepat sekali. Atas sebab yang dia sendiri tak pasti, dia rasa nak periksa juga goo tu. Dan dalam bahan buangan tu, dia nampak ada sedikit kristal putih. Sikit sangat. Cuma kira-kira 0.4% daripada hasil keseluruhan. Tapi kristal tu nampak lain macam. Dia gambarkan sebagai halus macam sutera dan berserabut. Rasa ingin tahu dia mengatasi rasa kecewa. Jadi, daripada sesuatu yang dianggap sampah, muncul sesuatu yang berharga. Apa yang istimewa sangat tentang kristal ni? Mula-mula, kristal tu nampak macam tak berguna sebab ia tak larut dalam kebanyakan pelarut. Tapi kemudian, Peterson perasan satu benda pelik. Kalau dia tambah sedikit garam natrium ke dalam metanol, tiba-tiba kristal tu larut. Dari situ barulah dia sedar apa yang berlaku. Molekul baru yang dia cipta secara tak sengaja ni mempunyai bentuk seperti mahkota dan ia boleh memerangkap ion natrium tepat di tengah-tengahnya. Memerangkap ion? Apa maksudnya tu? Kenapa itu satu penemuan besar? Bayangkan anda ada kunci yang hanya boleh buka satu jenis mangga. Molekul mahkota ni bertindak macam itulah. Ia boleh kenal dan pegang ion tertentu macam natrium dengan sangat kuat. Kebolehan untuk mengasingkan dan mengangkut ion secara selektif inilah yang jadi revolusi. Tiba-tiba kita ada cara untuk bawa bahan kimia merentasi halangan yang dulunya mustahil, macam membran sel. Ia membuka pintu kepada penciptaan sensor, ubat-ubatan baru dan macam-macam lagi. Semuanya gara-gara dia tak buang goo tu. Ini macam satu tema yang berulang dalam sumber-sumber anda ni kan? Bukan sekadar nasib, tapi kesediaan untuk melihat sampah atau data yang pelik tu dengan lebih teliti. Ini bawa kita kepada kisah Buckminster Fullerene atau C60. Cerita ni pun bermula dengan data yang tak masuk akal. Ya, daripada Robert F. Curl dan pasukannya. Mereka tengah kaji karbon yang diuapkan dan bila mereka tengok spektrum jisim, iaitu macam satu cara untuk menimbang molekul, mereka nampak satu puncak yang sangat-sangat pelik. Ada satu puncak pada jisim 60 atom karbon, iaitu C60, yang tiba-tiba melonjak tinggi berbanding yang lain. Ia macam ada satu jeritan kuat di tengah-tengah bunyi bising yang sekata. Okey, jadi mereka tahu molekul C60 ni mesti sangat stabil. Tapi kenapa? Apa yang buat ia begitu istimewa? Inilah persoalan besar yang mereka hadapi. Mereka berhipotesis yang kestabilan luar biasa ni mesti datang dari bentuknya. Dalam kimia, molekul jadi tak stabil kalau ia ada apa yang dipanggil ikatan berjuntai atau dangling bonds. Ikatan berjuntai, bunyinya macam sesuatu yang perlu diperbaiki. Boleh jelaskan sikit tak? Boleh. Bayangkan setiap ikatan atom tu macam tangan yang nak pegang sesuatu. Kalau ada ikatan berjuntai, ia macam tangan yang terhulur tapi tak pegang apa-apa. Tangan ni akan sentiasa cuba nak tangkap apa saja yang lalu berdekatan, menjadikan molekul itu sangat reaktif dan tak stabil. Jadi, pasukan Curl fikir C60 ni mesti tak ada langsung tangan yang terhulur. Semua tangan mesti saling berpegangan dalam satu struktur yang sempurna dan tertutup. Dan dari situlah datangnya idea bola sepak. Tepat sekali. Mereka cuba pelbagai bentuk dalam kepala dan akhirnya mereka sampai pada struktur truncated icosahedron atau lebih dikenali sebagai bentuk bola sepak klasik. Dalam struktur ni, setiap atom karbon memegak 3 atom lain. Tak ada satu pun ikatan berjuntai. Semua tangan saling berpegangan kemas. Ia satu tekaan yang sangat berani pada masa tu. Satu lompatan imajinasi yang didorong sepenuhnya oleh data yang pelik tadi. Jadi, dalam kes C60, lompatan imajinasi diperlukan untuk mentafsir data yang pelik. Tapi kadang-kadang halangan terbesar bukanlah imajinasi, tapi alat yang betul. Dan dalam kes grafin, alat tu sangat-sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan.
Kisah daripada Konstantin Novoselov ni memang antara kegemaran saya. Saintis dah berteori selama berpuluh tahun tentang bahan dua dimensi, bahan yang tebalnya cuma satu atom. Grafin, iaitu satu lapisan grafit, bahan dalam mata pensel tu, adalah calon utamanya. Tapi semua orang fikir mustahil nak asingkan satu lapisan saja. Mereka dah cuba macam-macam kaedah canggih, tapi semuanya gagal. Jadi, selepas semua teknologi canggih gagal, apa penyelesaiannya? Mesti sesuatu yang luar biasa, kan? Penyelesaiannya ialah sesuatu yang ada dalam laci meja hampir semua orang. Pita pelekat, Scotch tape. Serius? Pita pelekat? Macam mana tu? Ya, kaedah pita Scotch. Mereka cuma ambil seketul grafit, lekatkan pita pelekat padanya dan tarik. Lapisan grafit akan melekat pada pita tu. Kemudian, mereka lipat pita tu dan lekatkan pada bahagian yang sama dan tarik lagi. Mereka ulang proses ni berkali-kali, mengupas lapisan grafit tu jadi makin nipis dan makin nipis. Sehinggalah yang tinggal hanyalah lapisan setebal satu atom. Satu kaedah yang sangat low-tech untuk menyelesaikan masalah yang sangat rumit. Itu memang genius. Tapi mesti ada yang kata, itu je. Kenapa tak ada orang terfikir sebelum ni? Nah, di sinilah kejeniusan sebenar. Ia nampak mudah. Tapi jangan kita lupa, ribuan orang lain ada pita pelekat. Kejeniusannya bukan pada pita itu sendiri. Pertama, ia pada idea untuk cuba gunakannya. Kedua, dan ini yang lebih penting, ialah mereka ada kaedah untuk mengesahkan yang lapisan itu memang betul-betul setebal satu atom. Di situlah sainsnya yang sebenar. Kaedah pita pelekat itu cumalah pintu masuk. Tapi pintu itulah yang membuka seluruh bidang penyelidikan bahan baru dengan sifat-sifat yang macam datang dari fiction science. Dan bercakap tentang kaedah low-tech yang bijak, ada satu lagi kisah dalam sumber anda yang saya rasa lagi ekstrim, di mana seorang saintis menggunakan badannya sendiri sebagai alat uji. Ya. George von Bekizi. Beliau nak faham satu misteri yang dah lama. Macam mana telinga kita boleh bezakan antara pitch bunyi yang tinggi dan rendah. Kita tahu ia berlaku dalam koklea, bahagian dalam telinga yang berbentuk macam siput tu. Tapi macam mana? Jadi dia cuba buat model telinga? Betul. Dia bina sebuah model mechanical cochlea daripada tiub plastik yang diisi air. Dia boleh hasilkan getaran pada frekuensi berbeza dalam model tu. Tapi masalahnya, macam mana nak kesan getaran yang halus tu? Dia perlukan sesuatu untuk bertindak sebagai saraf deria. Dia dah cuba macam-macam alat pengesan yang canggih, tapi tak ada yang cukup sensitif. Jadi apa yang dia buat? Dia buat sesuatu yang sangat kreatif. Dia cuma letakkan lengan bawahnya di atas model tu. Lengannya jadi pengesan. Dia guna lengan dia? Apa yang dia rasa? Inilah bahagian yang menakjubkan. Walaupun gelombang getaran tu bergerak di sepanjang model, dia tak rasa getaran di seluruh lengannya. Sebaliknya, dia hanya rasa satu sensasi getaran yang tajam pada satu titik kecil di lengannya. Dan bila dia tukar frekuensi bunyi itu, contohnya dari pitch rendah ke tinggi, lokasi titik getaran itu beralih di sepanjang lengannya. Wah! Jadi dia sedar yang telinga kita buat benda yang sama? Tepat sekali. Dia sedar yang koklea kita melakukan analisis frekuensi awal secara mekanikal. Setiap frekuensi menggetarkan bahagian tertentu dalam koklea, sama macam yang berlaku pada lengannya. Sistem saraf kita kemudiannya akan menajamkan isyarat itu supaya kita boleh dengar pitch dengan jelas. Dia berjaya selesaikan masalah yang berusia seabad dengan menggunakan lengannya sendiri. Ia contoh terbaik bagaimana kreativiti dalam reka bentuk eksperimen kadang-kadang lebih penting daripada peralatan yang paling mahal. Daripada makmal, kita beralih ke tempat yang langsung tak dijangka. Kisah Abdul Salam ni luar biasa. Ilham beliau tak datang masa tengah buat eksperimen, tapi masa tersekat dalam penerbangan transatlantik yang bising. Betul. Dan persekitaran tu sangat penting. Otak kita berfungsi secara berbeza bila kita keluar dari rutin harian yang sibuk. Beliau tak dapat tidur, terganggu dengan bunyi bising. Dalam keadaan antara sedar dan tidak tu, fikirannya mula melayang. Dan dia teringat satu soalan yang dah lama menghantui dia. Soalan dari zaman PhD dia kan? Soalan yang nampak mudah. Mengapa jisim neutrino sifar? Ya, pada masa tu itulah yang dipercayai oleh ahli fizik. Dan dalam penerbangan yang tak selesa tu, tiba-tiba jawapannya muncul. Dia berjaya buat satu hubung kait. Dia kaitkan jisim sifar neutrino dengan sejenis simetri yang dipanggil simetri Kirau. Okey, simetri Kirau tu bunyinya teknikal sikit. Boleh jelaskan cara mudah? Cara paling mudah untuk bayangkannya ialah seperti tangan kiri dan tangan kanan anda.
Mereka adalah imej cermin antara satu sama lain, tapi tak sama. Simetrik kiral alam fizik zarah adalah konsep yang lebih abstrak, tapi idenya serupa. Salam sedar yang jika alam ini mematuhi simetrik kiral dengan sempurna, maka neutrino mesti tidak mempunyai jisim. Sama macam mana satu lagi simetri yang dipanggil simetri tolok, memastikan foton, zarah cahaya itu, tidak berjisim. Hubung kait inilah yang muncul di awan Atlantik menjadi salah satu tiang utama teori elektrolemah yang menyatukan dua daya asas alam. Jadi, detik ilhamnya muncul bukan sebab dia fokus cari jawapan, tapi sebab mindanya bebas meneroka. Ia menunjukkan yang kadang-kadang kita kena berehat daripada masalah untuk menyelesaikannya. Tapi dapat idea hebat satu hal, nak yakinkan orang itu cerita lain pula. Betul, dan ini membawa kita kepada kisah terakhir yang penuh dengan perjuangan, iaitu kisah Peter Mitchell dan teori kemiosmotiknya. Selama bertahun-tahun, ideanya bukan saja tak diterima, tapi ditolak dan dicemuh. Teori dia tu tentang apa sebenarnya? Secara ringkasnya, teori dia menerangkan bagaimana sel kita menghasilkan tenaga, satu proses yang sangat asas untuk semua hidupan. Sebelum Mitchell, saintis percaya ia berlaku melalui satu siri tindak balas kimia yang kompleks. Mitchell datang dengan idea yang radikal. Dia kata ia bukan proses kimia, tapi proses fizikal. Tenaga dijana oleh aliran proton merentasi membran, macam air yang mengalir melalui empangan untuk menjana elektrik. Bunyinya macam idea yang logik. Kenapa orang menentangnya? Kerana ia sangat berbeza daripada dogma yang diterima pada masa itu. Mitchell sendiri menggambarkan bidangnya pada waktu itu sebagai dipenuhi dengan sisa-sisa konsep yang membara daripada pelbagai perantara kimia kaya tenaga yang telah meletup. Maksudnya, ramai orang dah cuba dan gagal dengan idea-idea lain. Dan mereka sangat terikat dengan cara pemikiran lama. Jadi, macam mana dia akhirnya berjaya? Dia sangat tabah. Dia bahkan memetik kata-kata Max Planck, ahli fizik terkenal, yang secara sinis menyatakan bahawa idea saintifik baru berjaya bukan kerana ia meyakinkan penentangnya, tapi kerana penentangnya akhirnya meninggal dunia dan generasi baru yang lebih terbuka mengambil alih. Itu pandangan yang agak pesimis tentang sains. Memang. Tapi apa yang Mitchell dapati paling membanggakan dalam kisahnya sendiri ialah sebaliknya yang berlaku. Dalam kes beliau, ramai penentangnya yang paling lantang akhirnya bukan sahaja menerima teorinya, tetapi menjadi penyokongnya yang paling kuat. Mereka secara aktif mempromosikan ideanya. Ini menunjukkan sisi social science yang sangat penting. Ia bukan hanya tentang data dan bukti, ia juga tentang membina konsensus, mengubah fikiran, dan mengatasi dogma. Itu satu kemenangan yang lebih manis daripada sekadar menunggu lawan mati. Jadi kalau kita lihat semua cerita ni, apa kesimpulannya? Daripada Gu dalam makmal, Peter Plekat, hinggalah penerbangan yang tak selesa, jelas sekali jalan menuju penemuan tu macam-macam dan langsung tak boleh diramal. Betul. Ia perlukan gabungan macam-macam benda. Perlukan mata yang tajam untuk nampak sesuatu yang orang lain anggap sampah. Perlukan minda yang kreatif untuk cipta kaedah baru bila yang lama tak bertesan. Dan yang paling penting, perlukan ketabahan untuk berpegang pada satu idea walaupun seluruh dunia menentang anda pada mulanya. Sumber-sumber ini betul-betul mengingatkan kita bahawa di sebalik setiap teori, graf dan persamaan ada kisah manusia. Kisah yang penuh dengan rasa ingin tahu, kekecewaan, nasib dan akhirnya kegembiraan penemuan. Sains pada dasarnya adalah satu usaha yang sangat manusiawi. Dan ia tak berhenti. Proses ini sentiasa berterusan. Tepat sekali. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir untuk anda fikirkan. Dalam lautan penyelidikan yang luas hari ini, dengan data yang tak terkira banyaknya, di manakah agahnya letaknya Gu yang tidak menarik atau pita pelekat yang seterusnya? Apakah pemerhatian pelik atau kaedah mudah yang mungkin sedang diabaikan oleh orang lain sekarang yang sebenarnya memegang kunci kepada penemuan besar yang akan datang? Meron tayong isang koleksyon ngayon ng mga sulatin mula sa ilang Nobel laureates. At ang misyon natin ngayon, hindi lang basta i-summarize. Hindi lang? Ang gagawin natin ay parang hahanapin natin yung kwento sa likod.
Yung kwento kung paano binuksan ng mga bagong kasangkapan yung mga pinto sa mga mundong hindi natin alam na nandyan pala. Oo. Titingnan natin yung physics, chemistry, biology, pero hindi bilang hiwalay na subjects, no? Kundi, kumbaga, 3 kabanata sa isang mahabang kwento. Eksakto. Kasi yung talagang kahanga-hanga dito, hindi lang yung mga sagot na nahanap nila. Ang mas nakakamangha ay yung mga tanong na hindi man lang natin naisip itanong dati. Oo nga. Bawat tuklas na pag-uusapan natin, nagsimula yan sa isang bagong paraan ng pagtingin. Alam mo yon, isang mas malakas na mikroskopyo o kaya isang mas tumpak na sinag ng ilaw. Dito yung mga sandali kung saan ang siyensya parang lumiko. Lumiko. Oo, ganda ng term na yon. Sige, simulan natin sa fundamental. Saan ba gawa ang lahat ng bagay? Ano talaga? Yung pinaka-basic. Alam natin, materya, gawa sa atoms. Ang atoms may protons. For a long time, akala natin yun na yun, di ba? Yung proton, yung pinaka-basic. Oo, yung brick. Yung brick. Pero paano mo sisilipin ang loob ng isang bagay na sobrang liit na kahit yung pinakamalakas na mikroskopyo di rin makita? Yan yung problema. Hindi mo siya masisilip sa ordinaryong paraan. So ang ginawa ng mga physicists sa mga eksperimento na tinatawag nilang deep inelastic scattering, medyo bayolente. Bayolente. Isipin mo na lang, may 2 kang mamahaling relo. Gusto mong malaman yung laman, pero di mo pwedeng buksan. Okay. Ang gagawin mo, ibabangga mo sila sa isa't isa. Sobrang bilis. Tapos, pag-aaralan mo yung mga pirasong lilipad. Ganyan yung ginawa nila sa mga proton, sa SLAC. Wow! So bale, binasag nila yung proton para malaman kung ano ang laman? Medyo brutal pero matalino. Anong nakita nila? Yun yung nakakagulat. Nakita nila na yung proton hindi pala isang solid na bola. May 3 mas maliliit pa, mas matitigas na bagay sa loob. 3 pa? Oo, yung tinawag nilang quarks. Yun yung aha moment. Biglang nagbago yung sagot sa tanong na saan gawa ang lahat. At yung tuklas naman ni Carlo Rubbia sa W particles, yun yung nagpapaliwanag kung anong puwersa yung nagdidikit-dikit sa mga quarks na yun. Okay, klaro. So may tools tayo para basagin ang materya, pero paano naman natin ito kukontrolin? Kasi sa isa sa mga source mo, nabanggit yung paggamit ng laser. Teka, ang alam ko sa laser, pang-init, di ba? Pangkat ng metal. Oo. Paano mo gagamitin yung pang-init para kontrolin yung isang atom na sobrang delikado? Dito pumapasok yung henyo ni Claude Cohen-Tanuji. Ginamit niya yung laser sa paraang baliktad. Ang tawag dito, laser cooling. Laser cooling. Oo. Isipin mo, naglalakad ka laban sa isang napakalakas na hangin. Bawat hampas sa'yo ng hangin, bumabagal ka, di ba? Oo naman. Ngayon, isipin mo na yung hangin na yon gawa sa photons. Mga particle ng ilaw mula sa isang laser na maingat na nakatune. Sandali. So, parang tinutulak ka ng ilaw, binabaril mo yung atom ng photons para pabagalin, hindi pabilisin. Eksakto. Sa pag-absorb at pag-emit ng atom ng mga specific na photons na to, unti-unti siyang bumabagal. Kumbaga, parang naglalakad sa malagkit na putik na gawa sa ilaw. Wow! At kapag bumagal ang mga atom, ano nangyayari? Lumalamig sila. Dahil dito sa laser cooling, nagawa nilang palamigin yung mga atom sa temperatura na, grabe, isang fraction lang ng 1 degree above absolute zero. Mas malamig pa sa kalawakan. Mas malamig pa. At dahil sa kontrol na to, nasimulan nating pag-aralan yung quantum mechanics ng harapan. Ito yung teknolohiya sa likod ng atomic clocks. Ito rin yung nagbukas ng pinto para sa quantum computing. Grabe! Okay, so ang physics nagbigay sa atin ng tools para makita at kontrolin yung pinakapiyesa ng universo. Ngayon, lipat tayo sa chemistry. Kung ang mga physicists parang taga-sira, ang mga chemist naman taga-buo. Taga-buo. Titingnan natin kung paano nila ginamit yung tools nila para bumuo ng mga bagay na hindi pa umiral kailanman. At sa pagbuo, ang pinaka-importante dyan ay precision, katumpakan.
Sa isa sa mga source mo, tinalakay yung T-symmetric synthesis. Para madali, isipin mo yung mga kamay mo. Okay, kamay? Magkamukha sila, di ba? Pero mirror images. Di mo pwedeng isuot yung kaliwang guantes sa kanang kamay mo. Sa mundo ng mga molekula, ganyan din. Maraming molekula may kaliwete at kananeteng version. At sa paggawa ng gamot, critical yan, di ba? Madalas yung isang version lang ang may epekto tapos yung isa, walang silbi o mas malala pa. Nakakaloson. Dito nagiging critical yung trabaho ni Roji Noyori. Bago kasi sa kanya, ang paggawa ng mga molekulang ito, parang gumagawa ka ng 1,000,000 kaliweteng tornilyo at 1,000,000 kananete. Kahit kaliwete lang kailangan mo. Sayang yung kalahati. Sayang. Ang ginawa ni Noyori, nakahanap siya ng paraan gamit yung mga special catalysts para gumawa lang ng kaliweting version kung yun lang ang kailangan. At hindi to abstract, no? Noong 1950s, may gamot na thalidomide. Oo, narinig ko na yan. Yung isang kamay niya, epektibong gamot sa morning sickness. Pero yung kabilang kamay, na hindi nahiwalay, yun pala yung nagdulot ng matitinding birth defect sa libo-libong sanggol. Grabe. Yan ang bigat ng katumpakan. Isang maliit na pagkakaiba lang sa hugis, ganun kalaki ang epekto. So, mula sa paggawa ng tamang piyesa, paano naman yung pag-assemble na isang buong makina na gawa sa molecules? Diyan pumapasok yung konsepto ng molecular machines. Kina Jean-Pierre Sauvage at Ben Ferringato. Ang goal nila, hindi lang gumawa ng static na molecule, kundi isang bagay na may gumagalaw na parte. May gumagalaw. Oo, nahayon gumawa ng isang trabaho kapag binigyan mo ng enerhiya. Yung pinakasimpleng halimbawa, yung catenina, dalawang molekulang hugisingsing na magkakabit, parang kadena. Okay, parang kadena. O yung rotaxena, isang molekulang hugis-gulong na nakasuot sa isang molekulang parang ehe. Okay, pero para sa anong mga yan? Mukhang ang ganda nilang laruan para sa isang chemist. Pero may practical na gamit ba? Napakalaki. Isa sa mga pinaka-exciting na application ay yung photopharmacology. Photopharmacology? Isipin mo, umiinom ka ng gamot para sa arthritis sa tuhod. Sa mayon, yung gamot kumakalat sa buong katawan mo. Nagkaka-side effects. Tama. Ngayon, paano kung yung gamot na ininom mo, isang molecular machine na naka-off, tapos para i-on, itututok mo lang ang isang specific na kulay ng ilaw sa tuhod mo, doon lang siya magiging active. Teka, so parang may gamot pa kong natutulog sa katawan ko, tapos itututok ko lang yung flashlight sa tuhod ko, at dun lang siya gagana? Ganun ka-targeted? Ganun ka-targeted. Ito yung ultimate precision. Hindi na to basta chemistry lang. Engineering na to sa nanoscale. Wow! Nakita natin kung paano gumawa ng makina ang mga tao, molecule by molecule, pero nakakabighaning isipin na bilyong-bilyong taong nang ginagawa yan ng kalikasan. Oo naman. So, lipat na tayo sa biology at tingnan natin yung mga makinarya na umaandar sa loob mismo ng ating mga cell. Sige, at unahin natin yung isa sa pinakamalalaking misteryo. Pagtanda. Bakit tayo tumatanda? Ang sagot, nasa dulo ng ating mga chromosomes. Sa mga source mo, ipinaliwanag yung tuklas nila Elizabeth Blackburn at Carol Grader. Paano yun? Isipin mo yung dulo ng sintas ng sapatos mo. May plastic tip, di ba? Oo, yung aglet. Yan. Yan yung pumipigil sa sintas na maghimulmol. Kapag nasira yan, wala nang kwenta yung sintas. Sira na. Ganun na nga. Ang dulo ng ating chromosomes, may ganyang plastic tips ang tawag, telomeres. At ang problema, sa bawat pag-divide ng cell natin, umiiklin ng konke yung mga telomere. So parang countdown clock. Parang countdown clock. Kapag masyado ng maikli, hihinto na sa pag-divide yung cell. Magsisimula ng tumanda. So may orasyon pala sa bawat cell natin. Pero kung ganun, bakit hindi tayo pinanganak na matanda na agad? Dapat may paraan para i-reset yung orasyon, di ba? At mayroon nga. Yan yung nadiskubre nila. Isang enzyme na tinatawag na telomerase. Ito yung makina na nag-aayos at nagpapahaba ulit ng mga telomere. Parang fountain of youth enzyme? Yun nga, pero dito nagiging komplikado. Kung napakaganda pala ng telomerase, bakit hindi na lang laging on sa lahat ng cells natin? Ang sagot, cancer. Pakadelikadong balanse. Kailangan pigilan yung telomerase para maiwasan ang cancer. Pero ang kapalit, yung unti-unting pagtanda.
Isang napakalaking biological trade-off. Grabe. Okay, para sa huli nating paksa, may isang tuklas sa mga source mo na parang galing sa sci-fi or horror movie. Alam ko na yan. Yung tungkol sa sakit na kuru? Oo, ito siguro yung isa sa pinakakakaibang kwento sa medisina. Pinag-aralan ni Carlton Gajdusek yung sakit na kuru sa isang tribo sa New Guinea. Nalaman niya na kukuha sa ritual nilang pagkain ng utak ng mga yumao nilang kamag-anak. So may nakakahawang agent. Malinaw. Ang problema, noong sinubukan nilang pag-aralan yung agent na yon, hindi siya ordinaryo. Anong ibig sabihin ng hindi ordinaryo? Isinali-alim nila sa matinding radiation, pinakuluan, binabad sa formaldehyde, lahat ng dapat pumapatay sa virus o bakterya. Pero Yung agent buhay pa rin, nakakahawa pa rin. At ang mas nakakagulat, wala silang makitang DNA o RNA, yung genetic material na kailangan ng lahat ng buhay. teka, paano? Walang DNA, walang RNA, pero nakakahawa. Para siyang multo. Para siyang multo. Paano posible yun? Yan ang tanong na bumabagag sa kanila. Ang sagot, isang ideya na napakaradikal. Ang sanhi pala ay hindi isang buhay na organismo, kundi isang protina, isang misfolded protein. Isang protina lang. Isang protina na mali ang tupi. Tinawag nilang prion. Isipin mo ang isang protina bilang isang piraso ng papel na maayos na nakatupi. Ang prion, parehang papel, pero mali ang pagkatupi. Okay. At ang nakakatakot, kapag nadikit itong maling tupi sa isang tamang tupi, pinipilit nitong gayahin yung maling tupi niya. Nagkakaroon ng chain reaction. Isang proyon nagiging dalawa, dalawa nagiging apat, hanggang masira ang utak. Para siyang zombie protein. Yan ang perpektong description. Isang zombie protein. Hindi siya buhay, pero kaya niyang gawing zombie yung mga katabi niya. Eksakto. Itinapon ng tuklas na to yung isa sa mga central dogma ng biology na kailangan mo ng genetic material para mag-replicate. Nagpakita ito na may bagong paraan pala para kumalat ang sakit. Grabe, naglakbay tayo mula sa loob ng proton sa pagkontrol ng atom gamit ang ilaw, sa pagbuo ng mga makinang kasing liit ng molekula, hanggang sa oras ng pagtanda at sa mga zombie protein sa ating utak. Ang layo ng narating natin eh. Kung iisipin, ano yung kabuuang aral dito? Para sa akin, ipinapakita nito yung walang tigil na pagnanasa ng tao na hindi lang unawain kundi hubugin yung mundo sa pinakapundamental na antas. At ang paulit-ulit na tema sa lahat ng source mo, yung nag-uugnay sa lahat ng to, ay yung papel ng mga bagong kasangkapan. Bawat pambihirang tuklas na napag-usapan natin, naging posible lang yan dahil may naimbentong bagong paraan ng pagtingin, Bagong paraan? pagsukat o pagmamanipula. Yung particle accelerator na bumasag sa proton, yung laser na nagpalamig sa mga atom, yung mga chemical reaction na bumuo ng mga makina. Ang bawat kasangkapan ay hindi lang isang tool, isa siyang bagong pandama. Isang bagong paraan para maranasan ang realidad, tama. So ang siyensya, hindi lang pala tungkol sa mga sagot, tungkol din ito sa pag-imbento ng mas magagandang tanong. Na nagiging posible lang dahil sa mga bagong kasangkapan. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang tanong para pag-isipan. Kung ang mga pambihirang tuklas na napag-usapan natin ay bunga ng mga kasangkapan ng nakaraan, mga particle accelerators, mga laser, anong mga hindi pa natin kayang isipin na katotohanan ang naghihintay lang malandad sa atin ng mga kasangkapan ng hinaharap? Tulad ng AI, quantum computing? Oo, gene editing tools. Anong mga hindi pa natin kayang isipin tungkol sa ating sarili, sa ating isipan o sa universo? Anong mga multo ang nag-aabang lang na Hari mabigyan ini kita natin akan ng selami satu koleksi sumber yang anda kongsikan dan ia merangkumi satu spektrum yang sangat luas. Betul, daripada zarah subatomik, biologi sel. Hinggalah ke falsafah dan cara kita berfikir. Misi kita hari ini ialah untuk cari satu benang merah, satu corak tersembunyi yang mungkin menghubungkan semua ni. Dan untuk mulakan, saya ada satu teka-teki kecil untuk anda yang saya ambil terus daripada sumber-sumber ni.
Okey, menarik. Apakah persamaan antara satu penyakit otak yang misteri di kalangan satu suku kaum di Papua New Guinea, Okey. cahaya biru yang menyala pada skrin telefon anda, dan cara lelongan dalam talian, tentukan pemenangnya? Bunyinya macam tak ada kaitan langsung. Kan? Jom kita bongkar bersama. Okey, mari kita mula di tempat paling asas, di dalam sel kita. Sumber anda bawa kita ke kilang protein dalam badan kita, iaitu ribosom. Saya selalu bayangkan RNA ni macam perancah atau kerangka saja. Dan proteinlah yang buat semua kerja berat. Tapi nampaknya, pandangan tu dah lapuk. Tepat sekali. Itu satu anjakan paradigma yang besar sebenarnya. Melalui teknologi macam kristalografi, kita dapat lihat struktur ribosom dengan sangat jelas. Dan apa yang kita jumpa? Apa yang kita dapati sangat mengejutkan. RNA bukan sekadar perancah. Ia adalah komponen aktif. Ialah yang membaca kod genetik daripada mRNA dan ialah yang sebenarnya membentuk ikatan peptida untuk membina protein. Wow. Bayangkan macam perisian itu sendiri yang sebenarnya membina perkakasan. Ini mengubah pemahaman asas kita tentang bagaimana kehidupan berfungsi. Jadi, maklumat itu sendiri yang bertindak. Okey, bercakap tentang maklumat genetik, ada satu lagi komponen kecil yang menarik. Telomer. Oh ya? Macam penutup plastik kat hujung tali kasut, tapi untuk kromosom kita. Fungsinya untuk lindungi kod genetik kita kan? Betul, daripada terurai setiap kali sel membahagi, tapi ia akan jadi semakin pendek. Ya, dan itulah salah satu punca penuaan kan? Ya, penuaan sel. Bertahun-tahun saintis tertanya-tanya macam mana sesetengah sel boleh lawan proses ni. Lepas tu mereka temui telomerasi. Enzim yang luar biasa. Sangat luar biasa. Ia bawa template RNA-nya sendiri untuk bina semula telomer yang pendek tu. Penemuan ni datang dari satu eksperimen yang bijak. Macam mana tu? Mereka uji sama ada aktiviti enzim ni akan berhenti kalau ditambah RNase, iaitu enzim yang musnahkan RNA. Dan jawapannya ya. Dan jawapannya ya. Ini buktikan RNA itu komponen penting dan buka jalan kepada pemahaman kita tentang penuaan dan juga kanser. Apabila kod ni berfungsi, ia kekalkan kehidupan. Tapi bila kod ni rosak, ia boleh jadi sesuatu yang sangat pelik dan menakutkan. Ini bawa kita ke bahagian pertama teka-teki tadi. Penyakit otak misteri di Papua New Guinea. Sumber anda cerita pasal penyakit kuru. Kuru. Satu kisah yang tragik tapi sangat penting dalam sejarah perubatan. Ia penyakit neurodegeneratif yang merebak di kalangan masyarakat Foray. Akibat amalan kanibalisme pengebumian. Ya, apa yang bingungkan saintis ialah ia berjangkit tapi tak tunjuk sebarang tanda keradangan. Tak ada demam, tak ada bengkak. Macam satu virus perlahan. Jadi bukan macam jangkitan biasa? Bukan sama sekali. Kajian lanjut tunjuk ia disebabkan oleh prion. Prion, itu protein yang salah lipat kan? Betul. Protein yang bertindak sebagai maklumat yang rosak. Bila ia jumpa protein normal, ia akan ajar protein normal tu untuk melipat dengan cara yang salah juga. Mencetuskan tindak balas berantai? Tepat. Satu tindak balas berantai yang musnahkan otak. Penemuan ni menghubungkan kuru kepada penyakit lain macam Creutzfeldt-Jakob atau CJD dan juga Scrapie pada biri-biri. Jadi, ia membuktikan maklumat dalam bentuk struktur protein boleh berjangkit. Dan membawa maut. Baik, jadi misteri pertama terjawab. Penyakit otak tu adalah tentang maklumat biologi yang rosak. Idea kod dan maklumat ni bukan terhad pada benda hidup saja kan? Tak, sama sekali. Sumber anda yang seterusnya tunjuk macam mana kita pecahkan kod bahan untuk cipta sesuatu yang kita pandang remeh hari ini. Ini bawa kita ke bahagian kedua, teka-teki. Cahaya biru pada skrin telefon anda? Ya, LED biru. Berdekat-dekat kita ada LED merah dan hijau. Tapi biru adalah cabaran yang sangat besar. Tanpa biru, kita takkan dapat cahaya putih yang cekap atau skrin warna penuh. Mustahil. Kuncinya ialah bahan bernama gallium nitride atau GaN. Penyelidik yang kerja dengan GaN ni dulu kira macam kumpulan minoriti yang orang anggap buang masa. Kenapa ia begitu sukar? Cabaran utamanya ialah untuk cipta GaN jenis P, iaitu bahan yang ada lubang untuk elektron bergerak. Bahan tu sendiri sangat degil. Tapi mereka jumpa jalan kan? Mereka jumpa satu kaedah rawatan dipanggil LEB, Low Energy Electron Beam Irradiation, yang akhirnya berjaya aktifkan GaN jenis P. Dan dengan itu, dengan menggabungkan lapisan-lapisan nipis indium gallium nitride, mereka berjaya hasilkan pancaran jalur ke jalur yang sangat cekap. dan lahirlah cahaya biru terang yang kita perlukan. Hasil daripada kecekalan yang luar biasa.
Jadi sekali lagi, ia pasal faham dan kawal kod. Kali ini kod fizik bahan. Daripada kawal zarah skala nano untuk cika cahaya, sumber anda bahawa kita lihat zarah yang sama bila meletup dalam skala kosmik. Boleh bantu kita baca alam semesta itu sendiri. Kita sedang bercakap tentang supernova. Betul. Khususnya supernova bernama SN1995K. Pada masa tu, ia letupan bintang paling jauh pernah dikesan. Pasukan yang menemuinya, High ZSN Search Team, guna supernova jenis IA ni sebagai lilin piawai. Lilin piawai, apa maksudnya tu? Macam mana ia berfungsi? Okey, bayangkan anda nampak sebatang lilin. Kalau anda tahu betapa terangnya lilin tu sebenarnya, Anda boleh agak jaraknya berdasarkan betapa malap ia kelihatan. tepat sekali. Supernova jenis IA ni sentiasa meletup dengan kecerahan intrinsik yang hampir sama. Jadi ia macam lilin kosmik yang standard. Betul. Jadi dengan ukur kecerahannya dari bumi, kita boleh kira jaraknya dengan tepat. Pengukuran inilah yang akhirnya bawa kepada penemuan mengejutkan. Bahawa pengembangan alam semesta kita sedang memecut. Ya, supernova ni jadi kompas untuk kita ukur kosmos. Bercakap tentang kosmos, ada satu idea pasal lohong hitam daripada sumber anda yang betul-betul buat saya terfikir. Yang mana satu? Ia kata kita boleh ekstrak semua tenaga rehat daripada sesuatu zarah. Bunyinya macam fiction science. Ia memang kedengaran macam tu, tapi ia berakar umbi dalam fizik teori yang mendalam. Ia berkaitan dengan konsep tenaga killing. Tenaga killing? Ya. Bayangkan ia macam potensi graviti pada tahap paling ekstrim, tepat di ufuk peristiwa, garisan tanpa pulangan. Lohong hitam tenaga killing ni secara teorinya jadi sifar. Jadi apa implikasinya? Implikasinya, kalau anda boleh turunkan satu zarah dengan sangat perlahan ke ufuk peristiwa dan lepaskannya, ia akan jatuh ke dalam tanpa menambah sebarang jisim pada lohong hitam tu. Semua tenaga jisim rehat zarah tu, E sama dengan mc², telah diekstrak. Tepat. Idea ini juga membawa kepada satu lagi konsep yang menakjubkan. Entropi lohong hitam adalah berkadaran dengan luas permukaan ufuk peristiwanya. Bukan isi padunya. Bukan isi padunya. Seolah-olah semua maklumat tentang apa yang jatuh ke dalamnya tersimpan di permukaan. Kita dah lihat kod dalam biologi dan fizik. Sekarang, mari kita lihat macam mana kita sebagai manusia secara sedar bina sistem berasaskan kod dan maklumat. Sumber anda bawa kita kepada idea paling asas dalam pengkomputeran. Mesin Turing. Sejujurnya, bila saya baca, ia kedengaran sangat ringkas. Cuma mesin teori yang baca dan tulis simbol pada pita. Itulah keajaibannya. Macam mana benda asas macam tu boleh jadi blueprint untuk superkomputer? Alan Turing tunjukkan yang mesin ringkas ni boleh tiru sebarang logik algoritma. Apa yang lagi hebat ialah kewujudan mesin Turing universal. Satu mesin untuk perintah semua mesin. Betul. Satu mesin yang boleh simulasi mana-mana mesin Turing yang lain hanya dengan diberi pita arahan yang betul. Inilah konsep perisian. Komputer riba yang kita guna sekarang pada dasarnya Adalah jelmaan fizikal mesin Turing universal. tepat sekali. Ia boleh jadi pemproses perkataan, pelayar web atau konsol permainan bergantung pada perisian yang kita beri. Dari teori ke praktikal. Sumber anda sebut tentang peranti gandingan charge atau CCD, teknologi di sebalik kamera digital awal. Ya, ia juga sistem yang manipulasi maklumat tapi dalam bentuk cas elektrik. Macam mana tu? Ia guna siri kapasitor kecil untuk simpan dan pindahkan paket cas yang wakili piksel image macam baldi air yang dihantar dari seorang ke seorang. Cara yang bijak untuk tukar cahaya kepada isyarat digital? Sangat bijak. Dan ini adalah satu lonjakan daripada mikroskop elektron yang dicipta oleh Ernst Ruska. Ada satu kisah menarik pasal dia. Oh, Ruska pada mulanya sangat kecewa bila dengar pasal hipotesis gelombang jirim de Broglie. Dia bimbang ia akan hadkan resolusi mikroskopnya. Tapi sebaliknya yang berlaku. Ya, lepas dia buat kira-kira, dia dapati panjang gelombang elektron ribuan kali lebih kecil dari cahaya, membolehkan resolusi yang jauh lebih tinggi. Lega dia. Baik, ini bawa kita ke bahagian terakhir teka-teki. Lelongan dalam talian. Ni nampak sangat berbeza. Kat mana kaitan maklumat dan kod di sini? Kaitannya ialah maklumat tak simetri. Dalam kebanyakan interaksi ekonomi, satu pihak tahu lebih banyak dari pihak lain. Penjual tahu kos,
pembeli tak tahu. Tepat. Dalam lelongan, setiap pembida tahu berapa nilai barang tu baginya. Tapi pelelong tak tahu. Jadi soalannya, macam mana nak reka satu sistem atau mekanisme untuk buat orang dedahkan maklumat sebenar mereka secara jujur? Dan jawapannya ada dalam reka bentuk lelongan tu sendiri. Betul. Ambil contoh lelongan harga kedua yang jadi asas banyak sistem lelongan iklan dalam talian. Okey. Pembida tertinggi menang. Tapi dia hanya bayar harga bidaan kedua tertinggi. Okey. Jadi, apa strateginya? Bila anda fikirkan, strategi terbaik untuk anda ialah bida nilai sebenar barang tu pada anda. Tak ada faedah bidah lebih tinggi dan kalau bidah lebih rendah, anda risiko kalah. Satu reka bentuk sistem yang elegan untuk dapatkan maklumat yang jujur. Sangat elegan. Jadi, misteri kita selesai. Penyakit otak, cahaya biru dan lelongan. Semuanya berkisar tentang idea asas yang sama. Kod dan manipulasi maklumat. Sama ada dalam biologi, fizik atau sistem sosial. Dan semua ini ditemui, direka dan difahami oleh manusia. Sumber-sumber anda juga sentuh pasal sistem operasi dalaman kita sendiri. Ya, perjuangan untuk dapatkan ilmu ni tak berlaku dalam vacuum. Ada satu kisah hebat pasal ahli kimia teori Martin Karplus. Okey. Dia hantar satu kertas kerja ke jurnal Nature. Kertas kerja tu guna mekanik kuantum untuk ramal struktur molekul. Tapi ia ditolak. Sebab tak ada bukti eksperimen. Itu biasa kan? Teori tanpa data. Betul. Tapi Karplus tak putus asa. Dia telefon editor tu dan berhujah dengan yakin tentang kepentingannya. Dan editor tu setuju. Editor tu akhirnya setuju terbitkannya. 6 bulan kemudian, satu kumpulan lain terbitkan struktur sinar X yang sahkan ramalan Karplus dengan tepat. Wow. Ia tunjuk sisi manusia dalam sains yang jarang kita nampak. Keyakinan, keberanian dan perjuangan untuk idea baru. Perjuangan luaran ni macam cerminkan perjuangan dalaman kita untuk faham dunia dan diri kita sendiri. Ahli falsafah Alan Watts. Ya, dalam salah satu sumber. Dia cadangkan satu idea menarik pasal ego. Dia kata ego kita ni macam penyelesai masalah. Tepat, Watts gambarkan ia macam radar atas kapal, sentiasa imbas persekitaran untuk cari masalah atau bahaya. Dan sebab kita samakan diri kita dengan ego ni, kita sentiasa cemas. Kita sentiasa cemas, sentiasa cuba kawal dan ramal masa depan. Watts berhujah kita perlu belajar untuk matikan perbualan dalaman yang tak henti-henti ni. Untuk alami realiti secara langsung. Ya, tanpa tapisan konsep. Pandangan ini nampaknya selari dengan seorang lagi ahli falsafah, Theodor Adorno, walaupun pendekatannya sangat berbeza. Dia cakap pasal dialektik negatif. Bunyinya sangat akademik kan? Sangat. Apa maksudnya sebenarnya? Dalam bahasa mudah, bagi Adorno, berfalsafah tu satu tindakan penentangan. Dia beri amaran supaya kita jangan mudah terima dunia seadanya. Maksudnya? Kalau kita hanya terima apa yang kita nampak di permukaan tanpa persoal apa yang tersirat, kita sebenarnya sedang ditipu oleh ideologi. Bagi Adorno, kebebasan dan kebahagiaan berfikir Datang dari keupayaan kita untuk berspekulasi. betul untuk bayangkan dunia yang berbeza daripada apa yang ada sekarang. Ia adalah satu penolakan untuk berpuas hati. Dari teori falsafah yang mendalam, kita beralih ke satu nasihat yang sangat praktikal dan menyentuh perasaan dari Randy Pausch. Kuliah terakhirnya, Ya, beliau ada satu mantra tentang tembok bata. tembok bata wujud atas sebab tertentu katanya. Ia bukan untuk menghalang kita, tetapi untuk beri kita peluang tunjukkan betapa kita inginkan sesuatu. Satu cara untuk lihat cabaran bukan sebagai halangan, tapi sebagai penapis. Tepat. Tapi kisah yang paling beri kesan pada saya ialah pasal mentornya, Andy Van Dam. Ya, bapa saudara Belanda dia. Van Dam tarik Pausch ke teti satu hari dan beritahu dia sesuatu yang sukar untuk didengar. Apa yang dia cakap? Dia kata, Randy, sayang sekali orang anggap kamu begitu angkuh kerana ia akan hadkan apa yang kamu boleh capai. Itu satu kritikan yang pedas. Sangat. Tapi cara penyampaiannya yang jujur tapi penuh empati membolehkan Pausch terima kritikan tu dan ubah dirinya. Satu peringatan yang hebat tentang pentingnya maklum balas yang jujur. Jadi setelah merentasi pelbagai bidang ni, daripada kod RNA yang bina kehidupan, ke supernova yang bantu kita ukur alam semesta, hinggalah ke cara kita bina sistem dan faham minda kita sendiri. Jelas ada satu tema yang berulang. Semuanya tentang maklumat, corak dan perjuangan kita untuk memahaminya.
Benar, semua-semua ni tunjukkan kuasa pengetahuan khusus dalam setiap bidang. Tapi keajaiban sebenar muncul bila kita berundur selangkah dan lihat bagaimana semua idea ni saling berkaitan. Bagaimana kod, sistem dan minda berinteraksi untuk cipta dunia yang kita alami. Ini meninggalkan anda dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Alan Watts cadangkan ego kita ni cuma alat untuk selesaikan masalah. Manakala Adorno pula lihat kebebasan sebenar dalam keupayaan kita untuk berfikir melampaui fakta yang sedia ada. Jadi, bila anda belajar atau mencari pengetahuan, apakah tujuannya bagi anda? Adakah ia untuk menyelesaikan masalah realiti yang ada di hadapan anda atau untuk berspekulasi secara bebas melampauinya?